Burgos, José María Olaizola e tutti i compagni che hanno reso possibile la stampa del libro in castellano. Bueno, para empezar me quería agradecer a la Secretaría de Cerca de Burgos y todos los que han hecho posible que el libro se tradujera y se imprimiera en castellano. Il mio intervento sarà una parte su cenni biografici relativi a Camillo Berneri, un'altra parte sul pensiero di Camillo Berneri. La intervención se dividirá en dos partes. Una será partes de biografía de Camillo Berneri y otra será la segunda, Sul pensiero. sobre su pensamiento. Camillo Berneri è uno dei 3 o 4 studenti che si iscrivono al Partito Socialista intorno al 1912. Camillo Berneri es uno de los pocos estudiantes, 3 o 4, que se apuntan al Partido Socialista en 1912. Gli studenti all'epoca difficilmente stavano nel movimento operaio. En aquel entonces era muy difícil que un estudiante estuviese en un movimiento obrero. Berneri si iscrive al Partito Socialista nella città di Reggio Emilia. Berneri se apunta en el Partido Socialista en la ciudad de Reggio Emilia, dove il Partito Socialista era abbastanza particolare, era un socialismo umanitario, quello di Camillo Prampolini, che è quello che inventò le cooperative. El socialismo de esa zona tenía una peculiaridad, que era un socialismo humanitario, un socialismo fundado por Camillo Prampolini, que fue el que creó las cooperativas. Camillo Berneri entra subito nel comitato centrale della Federazione Giovanile Socialista e scrive sull'Avanti, il quotidiano del partito. Camillo Berneri entra acto seguido en lo que es el núcleo central del partido y acto seguido empieza a escribir en el periódico L'Avanti, que es el periódico del País Socialista. E lo fa a 15 anni. Y empieza con 15 años. Esce dal Partito Socialista quando scoppia la Prima Guerra Mondiale, perché non gli piace questa ambiguità del partito riassumibile nello slogan "non aderire, non sabotare". Deja el Partido Socialista en 1915-16, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, porque no le gusta la ambigüedad del mensaje que quiere dejar el partido, ¿no? Que dice, ¿cómo era el mensaje? Non aderire e non sabotare. No adhieras y no sabote. Quindi un messaggio assolutamente non internazionalista, non all'altezza degli ideali socialisti. Un mensaje, según Camillo, no a la altura de las ideas socialistas. Entra quindi nel movimento anarchico e conosce subito gli esponenti più importanti dell'anarchismo italiano, da Malatesta al Fabbri. Entra en el movimiento anarquista italiano y empieza a conocer los personajes más conocidos del movimiento anarquico italiano, de Malatesta a Fabbri. E quindi scrive su numerosi giornali, in special modo su Umanità Nova, che all'epoca era un quotidiano. Y participa y escribe en muchos periódicos y sobre todo en Umanità Nova, que en aquel entonces era una revista. Un diario. Un diario. Perdón. Ma Berneri scrive anche su giornali di altro orientamento, come per esempio la rivista Conscienzia, che è una rivista protestante. No solo escribe en periódicos, diarios de movimiento anárquicos o anarquista, escribe también en otros tipos de diarios o periódicos como Conciencias, que era una revista protestante. E scrive su Rivoluzione Liberale e scriverà anche su Giustizia e Libertà. Escribe también en Justicia y Libertad y Revolución Liberal. Berneri si laurea a Firenze con Salvemini, padre nobile del liberal socialismo. Se licencia en Florencia con Salvemini, el noble padre del liberal socialismo. Il liberal socialismo che non ha niente a che fare col Partito Socialista. Que el liberal socialismo, que quiere dejar claro que no tiene nada que ver con el Partido Socialista. E si laurea in filosofia con una tesi sulla pedagogia.
Se licencia en filosofía con una tesis, un trabajo de fin de carrera sobre la pedagogía. E nello stesso corso, sempre con Salvemini, si laurea anche Carlo Rosselli. En el mismo curso también se licencia, siempre con Salvemini, Carlo Rosselli. Berneri è un intellettuale univoro, come si può dire? Berneri es un intelectual, decimos que abierto a todo, que no se especializa solo en una materia. Per esempio si occupa di psicanalisi, uno dei primissimi in Italia a occuparsi di psicanalisi. Es uno de los primeros en Italia que estudia y se interesa por la psicoanálisis. E ci dice uno storico italiano del movimento anarchico, Piercarlo Masini, che fu proprio quando la polizia fascista trovò nell'agenda di Berneri l'indirizzo di Freud a Vienna che cominciò a perseguitare chi si occupava di psicanalisi. Y hay una anécdota que dice que fue cuando la policía fascista en Italia encontró la dirección de Freud en los diarios de Berneri, pues empezó también a perseguir a todos los que se dedicaban a la psicoanálisis. E dal punto di vista psicanalitico traccia un ritratto di Mussolini che lo chiama Mussolini grande attore. Y siempre basado en la psicoanálisis, Berneri dibuja un retrato de Mussolini y lo llama Mussolini il gran attore. Però in quello stesso libro, pubblicato anche in Spagna negli anni 30, Berneri comincia a fare anche una sorta di autocritica della sinistra. En ese mismo libro, también publicado en España en los años 30, Berneri empieza a hacer una autocrítica de la izquierda italiana. E dice per esempio: noi ridiamo delle buffonate del fascismo, ma spesso siamo come scimmie che ridono davanti allo specchio. Y él solía decir que nosotros somos como, nosotros nos reímos de las, podemos decir entre comillas, de las tonterías del fascismo, pero no dejamos de ser monos que ríen delante de un espejo. Perché dice Berneri la intolleranza come metodo politico è stata sdoganata anche a sinistra, prima del fascismo. Dice que también la izquierda se ha apoderado de esa intolerancia. E che spesso quelli che disturbavano le processioni religiose si convertiranno poi in fascisti che andranno a disturbare le manifestazioni politiche. Dice que sí, los que molestaban las procesiones religiosas luego se transformarán en agitadores, en molestadores de manifestaciones políticas. Berneri traccia sempre dal punto di vista psicanalitico e non solo, per esempio una sorta di immagine anche di quello che lui definisce l'ebreo antisemita. Siempre desde un punto de vista psicoanalítico, Berneri dibuja lo que es la imagen del judío antisemita. E lo fa molto prima dell'Olocausto, tracciando questa sorta di effetto Zelig, di adattamento di una parte dell'ebraismo ai suoi persecutori. Y lo hace mucho antes del Holocausto, adaptando una parte... tracciando l'immagine sì. che si adatta. Dibujando lo que es la imagen de un grupo, de una parte del judaísmo que se adapta a sus persecutores. Berneri scrive un altro libro che è Mussolini alla conquista delle Baleari, dove denuncia in Spagna l'accordo sotto banco segreto tra Mussolini e Franco di dare le Baleari all'Italia in cambio dell'aiuto militare. Berneri denuncia también un acuerdo secreto entre Franco y Mussolini, donde a cambio de la ayuda, Franco regalaba a Italia las Baleares a cambio de la ayuda de que Italia apoyara a España. Mussolini va in esilio in Francia nel 1926, perseguitato dal fascismo, Berneri
rinuncia a una cattedra di insegnante alla quale aveva diritto per non giurare fedeltà regime. Berneri se ve obligado a marcharse a Francia en el 1926 porque perseguido por el fascismo y renuncia, deja un trabajo como profesor en una universidad porque de un instituto, porque se niega a jurar fidelidad al duce, al fascismo. Berneri viene seguito dalla polizia fascista in Francia che crea delle montature giudiziarie e lo fa espellere dalla Francia e da altri paesi europei. La policía fascista no deja en paz Berneri, le sigue también en Francia y hace sí que su vida sea mucho más complicada y que él encuentra muy difícil de que buscarse la vida, encontrar trabajo, poder seguir con su vida. Viene expulsado de la Francia. Dalla Francia, y viene expulsado por distintos países como Francia, Holanda, por culpa de esa intervención de la policía fascista que sigue detrás de él. Secondo un altro storico, Vittorio Emiliani, Mussolini è il fuoriuscito più espulso d'Europa. Mussolini no. Sì, Berneri è il più... según fuentes, Berneri es el exiliado más expulsado de Europa. Berneri viene quindi perseguitato dal fascismo tutta la vita con le notizie, diciamo, di quello che faceva venivano date direttamente a Mussolini. Berneri viene perseguido por toda su vida, desde que deja Italia, por el fascismo y la policía fascista. Y las noticias que la policía tenía sobre Berneri se pasaban direttamente a Mussolini. Anche perché Berneri, insieme ad altri, anche di altri partiti come Pertini, stava nell'organizzazione dei vari tentativi di uccidere Mussolini che la sinistra ha messo in atto. También porque Berneri estaba con otra gente, entre ellos Pertini, en comités, en organizaciones que querían atentar a la vida de Mussolini. Mussolini quindi è stato perseguitato molto dal fascismo, ma è stato ucciso dai comunisti di stretta osservanza moscovita. Berneri ha sido seguido por toda su vida por la policía fascista y los fascistas, pero ha sido matado por los comunisti legati a Mosca. Los comunistas ligados, decimos, con Moscú. Perché Berneri parificava i due totalitarismi, il fascismo e il fascismo rosso. Por Berneri los extremos se unían, eran parecidos, ¿no? El fascismo los llamabas el fascismo y el fascismo rosso. E critica la terza internazionale, l'internazionale comunista, sin dai tempi nei quali, dice Berneri, era interessata a colpire col calcio del fucile la Repubblica di Weimar. Critica la internacional comunista y la critica porque, según él, dice sin dal tempo, desde que tenía interés en golpear fuerte la Repubblica di Weimar. Inventando l'idea del socialfascismo, tutti coloro che non erano dell'internazionale comunista erano definiti socialfascisti. Creó un poco la idea del socialfascismo. Todos los que no estaban dentro de todos los que no eran fascistas, que no eran comunistas, perdón, todos los que no eran comunistas venían considerados socialfascistas. Per questo e per la difesa del PUM, per questo motivo e per la difesa del PUM, por eso y por la defensa del PUM, nonché per la sua attitudine a dare all'anarchismo un costume politico, y por su actitud de envolver el anarquismo en un disfraz político, darle un toque, un enfoque político. Durante le giornate di maggio a Barcellona, negli scontri di Barcellona, en la revuelta de Barcelona, en los días de mayo, las jornadas de mayo, viene prelevato da 15 poliziotti controllati dal PSUK
viene cogido, arrestado por 15 policías del SUB. E trovato morto insieme a un altro italiano, si chiama Barbieri, y encontrado muerto cadáver junto con otro italiano de nombre Barbieri nelle strade di Barcellona. por las calles de Barcelona. È interessante ricordare due cose in proposito. La prima è che Berneri aveva appena tracciato l'omaggio a Antonio Gramsci. Es interesante recordar dos cosas. Lo primero, que Berneri acababa de hacer un homenaje a Antonio Gramsci, che era appena morto, que acababa de morir. e la seconda è che stava scrivendo un appello perché cessassero gli scontri fratricidi in Barcellona. Y segundo, que estaba escribiendo un apelo, una petición para que acabaran las revueltas, los enfrentamientos en Barcelona. L'omicidio di Berneri venne gestito in particolar modo dai comunisti italiani. El asesinato de Berneri lo gestionaron los comunistas italianos, In particolar modo. en particular modo, no solo ellos, E in particolare Togliatti, y en particular Togliatti, il segretario del Partito Comunista Italiano, che era anche il braccio destro di Stalin per l'internazionale fuori dalla Russia. secretario general del Partido Comunista Italiano y brazo derecho, decimos, de Stalin, un poco su voz en el exterior, fuera de la Rusia. E venne organizzata la cosa in particolare